بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. شوفوا اليوم صفحة رقم أظن 35 صفحة 36. Je comprends mon texte. أفهم النص. Que devrions-nous manger et boire؟ ماذا يجب علينا الأكل والشرب؟ ما يجب علينا أكله وشربه. إذا le texte. Comme tous les êtres humains, nous sommes obligés de manger et de boire quotidiennement, mais que doit-on manger et boire au juste? إذن comme tous les êtres humains مثل كل الآدميين يجب علينا نعم أن نأكل ونشرب. Nous sommes obligés de manger et de boire quotidiennement يوميا. Mais que doit-on manger et boire au juste؟ ولكن ماذا يجب علينا أكله وشربه بالضبط؟ La consommation de différentes sortes d'aliments assure une bonne santé. La consommation يعني تناول de différentes مختلف sortes أنواع. La consommation de différentes sortes يعني تناول مختلف أنواع المغذيات d'aliments assure une bonne santé. يضمن لنا صحة جيدة. Un repas équilibré comprend des féculents. يعني غذاء متوازن يحتوي على les féculents يعني النشويات كما les pâtes المعجنات le riz يعني الرز ou pain أو الخبز et 5 fruits et légumes par jour و5 خضر أو فواكه في اليوم. إذن 5 هنا يعني مش معناتها 5 حبات مثلا تفاح و5 حبات جزر، لا، هنا يقصدوا يعني 5 مرات. يعني نقدروا مثلا ناكلوا حبة تفاحة، ناكلوا ثم بعد وقت آخر ناكلوا مثلا خضار أو نأكل مثلا سلطة. إذن على الأقل 5 يعني 5 تاع لي بروبورسيون، 5 تاع الأقدار يعني تاع الليغوم أفخو يعني بيناتهم يعني 5. Une petite quantité de protéines وكمية صغيرة من البروتينات. بروتينات يعني الفرomage الجبن ou viande par exemple أو اللحم مثلا. complète le repas يعني هادوما كامل رايحين يعطيني غذاء متكامل. Consommer en faible quantité les graisses et les sucres sont des aliments utiles. يعني نأكل بكميات صغيرة من الدهون والسكريات هي مغذيات يعني ضرورية. L'eau nous est bénéfique. الماء يعني هو مليح لنا. Car notre organisme en a besoin. لأن الجسم تاعنا يحتاجه. Pour fonctionner لكي يعمل. نعود. L'eau nous est bénéfique. الماء ضروري أو مفيد لنا. Car notre organisme en a besoin pour fonctionner correctement. لأن جسمنا notre organisme en a besoin يحتاجه pour fonctionner correctement لكي يعمل بطريقة جيدة. Tous les jours nous perdons de l'eau en transpirant et en urinant. Tous les jours, كل يوم, nous perdons, نفقد. Nous perdons quoi? Nous perdons de l'eau. نفقد الماء. En transpirant, يعني عندما نتعرق. Et en urinant, وعندما يعني نتبول. C'est pour cela que nous buvons et mangeons des aliments contenant de l'eau. من أجل هذا نشرب ونأكل المغذيات التي تحتوي على الماء. C'est pour cela que nous buvons, نشرب et mangeons ونأكل des aliments contenant de l'eau, tels que les fruits, des fruits, des légumes et de la soupe, مثل الفواكه والخضر والسوب يعني الحساء. Louise Spilsbury, tout savoir sur tout يعني la source تاع اللص من هذا. Édition Paragon 2008. أسئلة. Je vérifie ma compréhension du texte. يعني أراقب فهمي للنص.
Quelles sont les catégories d'aliments citées dans le premier paragraphe؟ ما هي أصناف المغذيات المذكورة في الفقرة الأولى؟ نشوفوا الفقرة الأولى. Comme tous les êtres humains, nous sommes obligés de manger et de boire quotidiennement. Mais que doit-on boire et manger? La consommation de différentes sortes d'aliments assure une bonne santé. Un repas équilibré comprend des féculents. إذا كاين les féculents يعني المعجنات نشويات fruits et légumes عفوا. إذا كاين أولا النشويات les féculents les fruits et légumes يعني الخضار والفواكه. بعد عندنا أيضا البروتين بروتينات المتمثلة في الأجبان واللحوم. إذا وماذا أيضا une faible quantité de graisse. إذا الدهنيات والسكريات. إذا نعاودوا féculents يعني النشويات الخضر والفواكه les fruits et les légumes les protéines يعني المتمثلة في اللحوم والأجبان وأيضا الدهنيات والسكريات. إذا هادو هما les aliments qui sont cités dans le paragraphe. Quels sont le premier paragraphe؟ علاش شحال كاين من paragraphe؟ normalement يكتبوا dans le paragraphe. d'accord صح يقصدوا يعني هذا le premier. هنا c'est une question sur l'introduction. إذا نواصل السؤال الثاني. quels sont les aliments que l'on consomme en principe à chaque repas؟ يعني ما هي المغذيات يعني اللي نتغدوا نتناولوها يعني بالضرورة في كل غداء في كل يعني chaque repas في كل وجبة. إذا المغذيات الضرورية هي les féculents les fruits et les légumes les protéines. شوفوا l'eau nous est bénéfique car notre organisme en a besoin pour fonctionner correctement. tous les jours nous perdons de l'eau. هنا نحكي على الماء. c'est pour cela que nous buvons et mangeons des aliments contenant de l'eau. هنا يحكي على الماء. إذا المغذيات هي les féculents les protéines les fruits et les légumes et en petite quantité les sucreries et les graisses. Dans quel paragraphe l'eau est présentée comme bénéfique à notre organisme? Explique pourquoi. في أي فقرة ذكر أن الماء هو مفيد للجسم تاعنا واشرح لماذا. إذن في الباراغراف وين كان كلمة bénéfique. إذن l'eau nous est bénéfique car notre organisme en a besoin. إذن هنا راه مذكور l'eau qui est bénéfique. قال لك اشرح لماذا لماذا يجب علينا أن نشرب الماء. قال لك tous les jours nous perdons de l'eau لأننا نخسر الماء أو نفقد الماء يوميا وذلك عن طريق التعرق أو التبول. السؤال الرابع لماذا قال لك نشرب الماء parce que notre organisme en a besoin pour fonctionner correctement لأن الجسم تاعنا يحتاجه لكي يعمل بطريقة جيدة. رابعا quels sont les aliments qui contiennent de l'eau؟ ما هي المغذيات أو المأكولات التي تحتوي على الماء؟ إذن c'est pour cela que nous buvons et mangeons des aliments contenant de l'eau. ما هي les fruits et les légumes et la soupe. يعني في الفواكه والخضار والحساء هنا كاين الماء. Je retiens une bonne hygiène de vie c'est يعني صحة جيدة في الحياة هي bien se laver يعني ننظف جيدا نغسل أنفسنا جيدا. avoir une alimentation riche et variée يعني تكون عندنا غذاء غني ومتنوع. riche غني متنوع varié. boire régulièrement de l'eau وشرب الماء بانتظام. Les boissons sucrées, المشروبات المسكرة telles que les sodas et jus sont à déconseiller. يعني المشروبات الحلوة مثل الصودا والعصائر هما à déconseiller عكس conseiller يعني غير منصوح به. à cause de leur forte teneur en sucre يعني بسبب احتوائهم على كميات كبيرة من السكر. une forte teneur en sucre معناتها كميات كبيرة على السكر في السكر.
il vaut mieux boire de l'eau. ومن الأحسن نشرب الماء والماء فقط. إذا هذا فيما يخص الصفحة 37. نشوفوا شحال كاين وقت. J'approfondis ma compréhension. أتعمق في الفهم تاعي. Relève du texte des exemples de protéines. يعني استخرج من النص أمثلة على البروتين والفيكولون. إذا النص واش فيه؟ بالنسبة للفيكولون كاين أمثلة مثل البات غي والبان. بروتين مثل الفيوند مثل فروماج فيوند، ونقدر أيضا نذكر الحليب ومشتقاته والبيض إلى غير ذلك. نشوفوا سؤال آخر. Qu'est-ce qui est à consommer en faible quantité؟ ما الذي يجب تناوله بكميات صغيرة؟ إذن en faible quantité هما السكريات والدهنيات. إذن voilà. Consommer en faible quantité les graisses et les sucres. إذن الدهنيات والسكريات هما اللي ناكلهم بكميات صغيرة. Deuxièmement, complète le tableau. يعني املأ الجدول. graisse يعني الدهنيات. أعطونا مثل الزيت l'huile، مثل أيضا نقولوا l'huile d'olive par exemple، مثل نقدر نكتبوا أيضا le beurre يعني الزبدة. les sucres مثلا مثل الصودا، مثل أيضا la limonade le jus إلى غير ذلك. J'en parle avec mes camarades. أتكلم على هذه الأمور مع زملائي. Tu as compris que bien se laver et bien se nourrir est essentiel. لقد فهمت أنه الأكل الغسل النظافة يعني بصفة عامة الغسل الجيد والغذاء الجيد يعني bien se nourrir نتغذى جيدا وننظف نفسنا جيدا est essentiel يعني ضروري. Explique pourquoi une alimentation saine et équilibrée est aussi importante. اشرح لماذا غذاء صحي سان معناتها صحي équilibré ومتوازن. يعني alimentation saine et équilibrée معناها غذاء صحي ومتوازن et aussi important يعني هي جد مهمة. إذن راح تشرح هذا فيما يخص فيما يخص صفحتين 36 37 شرحناها. إذن لكم أن تحاولوا تكتبوا يعني تعبروا لماذا من الضروري أو من الجيد أن نتناول غذاء صحي ومتوازن. قل لماذا. إذا حاولوا المرة الجاية إن شاء الله نشوفوها مكتوبة بإذن الله. يعني على حسب الوقت كما قلت لكم كل ما يكون عندي شوية وقت ولا نحاول بقدر قصارى جهدي أني نوفر شوية وقت باش على الأقل نشرح فقط النصوص نفهموا العبارات الكلمات. إذا قدرت راح نكتب لكم الأجوبة. إذن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.